Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लफ्ज़ों के मानी और मफ़ाहीम तो हम लुग़त से जान लेते हैं कि आपने उर्दू के अल्फाज के मानी जानने हों तो आप कोई उर्दू की लुग़त ले लेते हैं, डिक्शनरी ले लेते हैं। आपने इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग जानना हो तो आप इंग्लिश डिक्शनरी ले लेते हैं। इस तरह अरबिक है, कोई भी लैंग्वेज है। मगर कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं, कुछ ऐसे अहले मारिफत भी होते हैं जो अल्फाज के लिटरल मीनिंग से आगे बढ़ जाते हैं। वो उनके लुग़वी मानी से भी आगे जाके सोचते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि उनका एक एक लफ्ज बोलता है। तो इसी तरह जो लफ्ज इल्म है, जो कि आइन, लाम और मीम का मजमुआ है, तो इसके मानी तो हम जानते हैं, उर्दू में भी मुस्तअमल है। बेसिकली ये अरबिक वर्ड है, तो उर्दू में भी हम हर बच्चा जानता है। ये तो जो छोटी क्लासों के बच्चे होते हैं वो भी इससे आगाह हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको मेरे आका ने फरमाया कि ये शहरे इल्म के दरवाजे हैं। आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, औ कमा काल, इरशाद फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आप फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ इल्म है, हुरूफ के एतबार से तो 3 हुरूफ का मजमुआ है, मगर ये इसका एक एक हर्फ वो अपने अंदर एक मारिफत और एक मानी का समंदर लिए हुए है। और आप फरमाते हैं ये 3 चीजों का मजमुआ है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल को हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर राजी में इसको नकल फरमाया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि आइनुल इल्मी मिनल उलूफ, कि ये जो लफ्ज़ इल्म है, आइन लाम मीम, इसका जो पहला हर्फ है, फर्स्ट लेटर आइन, आप फरमाते हैं ये उलूफ से है, यानी बुलंदी। कि ए पढ़ने वाले, ए इल्म के मतलाशी, इल्म को सीखने वाले, अगर तू इल्म का दामन थाम लेता है। कोई इंसान पहले जाहिल था, उसे मालूम न था, मगर अगर वो इल्म का दामन थाम ले, इल्म को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले, और मेरे मुस्तफ़ा करीम आका की हदीस से मुबारक अल्फाज के तर्जमानी करते हुए फरमाया कि अगर कोई शख्स मां की गोद से लेकर गोर तक, यानी कब्र तक इल्म हासिल करता रहे, तो फरमाया उस बंदे को उल्लूफ मिल जाता है, यानी उसको बुलंदी मिल जाती है। यानी इल्म ऐसी चीज है, अगर वो कोई फर्द अपना ले तो उस फर्द को बुलंदी मिल जाती है, उलूफ मर्तबत मिल जाती है। और अगर कोई कौम अपना ले, अगर कोई मुआशरा अपना ले, तो फरमाया उस कौम को तरक्की मिल जाती है। तो इल्म का पहला हर्फ आइन, ये उलूफ की तरफ, बुलंदी की तरफ निशानदेही करता है। दूसरा फरमाते हैं वलामुहु मिनल लुत्फ, और फरमाया इसका जो दूसरा हर्फ है, सेकंड लेटर, यानी लाम, वलामुहु, और इसका लाम मिनल लुत्फ, और इसका जो लाम है वो लुत्फ की तरफ निशानदेही करता है। यानी जिस बंदे में इल्म आ जाता है वो लुत्फ का, करम का, मेहरबानी का पैकर बन जाता है।
اگر اس کو علم معرفت مل جائے، اگر اس کو علم نافع مل جائے، تو فرمایا اس بندے میں لطف آ جاتا ہے، مہربانی آ جاتا ہے، وہ بندہ لطیف ہو جاتا ہے، وہ اس کی کثافتیں مٹ جاتی ہیں، غرور، تکبر، اور انسان جو پہلے جہالت کا پتلا تھا، جہالت کا پیکر تھا، اور اس جہالت کی بنا پر وہ جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں دوڑے جا رہا تھا، اب وہ علم میں آیا، اس روشنی ملی، تو فرماتے ہیں اس میں لطف آ جاتا ہے، وہ لطیف ہو جاتا ہے، وہ کریم ہو جاتا ہے، اس میں رحم آ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ، آپ فرماتے ہیں وَمِیمُهُ مِنَ الْمُرُؤَّۃِ، فرماتے ہیں اور اس کی جو لفظ علم کا جو آخری حرف ہے، تھرڈ لیٹر، دا لاسٹ لیٹر، میم، فرماتے ہیں وہ مروت یا مروت کی طرف نشاندہی کرتا ہے، یعنی جس بندے میں علم آ جاتا ہے، جس کو علم نافع مل جاتا ہے، تو فرماتے ہیں وہ مروت کا، محبت کا، اخلاق کا پیکر بن جاتا ہے۔ پہلے وہ جاہل تھا، اسے اخلاقیات کا پتہ ہی نہ تھا، وہ ادب آداب سے ناآشنا تھا، اسے انسانوں کے حقوق کیا ہیں، پرندوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اپنوں کے حقوق کیا ہیں، غیروں کے حقوق کیا ہیں، حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، وہ نابلد تھا، اسے معلوم نہ تھا۔ فرماتے جب بندے میں علم آ جاتا ہے، مروت آ جاتا ہے، پیار آ جاتا ہے، محبت اور مودت اور اخلاق کا پیکر بن جاتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ علم تو ہم سب حاصل کرتے ہیں، کاش ہمیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس قول مبارک کی روشنی میں ہمیں بھی اس لفظ علم کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو یہ عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اس علم کی روشنی سے خود بھی روشنی کشید کریں اور خود روشنی کا پیکر بن کر ہم دنیا میں بھی روشنی پھیلائیں۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔